वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम बहुत पे तुम नहीं भिडियो कौन पेली द्वादश श्रेणी जोटा उपयोगी कौन पेली जे अर्थशास्त्र जोटा इकोनोमिक्स पेली यूनिट 4 किसी एमसीक्यू आम कौन कर आलोचना करवा पे यूनिट 4 रे कौन कौन अच्छी पेली देख गोटे परिव्यय आ गोटे आसला कौन आय आ गोटे पेली जोगाण कौन जोगाण किंतु एठी आम कौन पढ़ा जे परिव्ययर जहाँ भी एमसीक्यू अच्छी आम आलोचना करवा तापरे आय तापरे जोगाणर एमसीक्यू आलोचना करवा देखिए कौन होचे हमें प्रथम क्वेश्चन कौन देछि देखिबा चलो निम्नलिखित मध्यरु केउटी हिसाबयुक्त परिव्ययर उदाहरण नुहे निम्नलिखित मध्यरु केउटी हिसाबयुक्त परिव्ययर उदाहरण नुहे मजूरी कंचामाल दाम अधिशेष उद्योग तांकर निजस्व पुंजीर पावना कौन पे आंसर मन रखिए जो आंसर हम कौन उद्योग तांकर निजस्व पुंजीर पावना हम आंसर निम्नलिखित मध्य केउटी आर्थिक परिव्ययर उदाहरण नुहे निम्नलिखित मध्य केउटी आर्थिक परिव्ययर उदाहरण नुहे उद्योग तांकर निजस्व श्रमर ना श्रमर पारिश्रमिक ना निजस्व पुंजीर सुध ना निजस्व भूमिर अधिशेष ना ना मजूरी कौन हम पेली मजूरी कौन हम मजूरी तापर आसला नेक्स्ट कौन देखा उद्योक्ता जोगाई देउथिबा उपादान गुड़िक पावना को कौन कहुए उद्योक्ता जोगाई देउथिबा उपादान गुड़िकर पावना को कौन कहुए हिसाबगत परिव्यय ना लोकायत परिव्यय ना प्रच्छन्न परिव्यय ना उपरोक्त समस्त कौन हम पे मन रख लोकायत परिव्यय कौन लोकायत परिव्यय केउ परिव्यय को मुद्रा साहाय्य परिमाप करी हुए नहीं केउ परिव्यय को मुद्रा साहाय्य परिमाप करी हुए नहीं मुद्रागत ना वास्तव ना हिसाबगत ना अर्थनैतिक कौन हम पे मन रख अर्थनैतिक कौन हम अर्थनैतिक तापर आसला दीर्घकालीन हाराहारी परिव्यय रेखार आकार डैश दीर्घकालीन हाराहारी परिव्यय रेखार आकार डैश यू आकार ना अधिक तीक्ष्ण ना आनुभूमिक ना उल्लंब कौन हम यू आकार कौ आकार यू आकार दीर्घकालीन परिव्यय रेखा को कौन कहुए दीर्घकालीन परिव्यय रेखा को कौन कहुए आवृत रेखा ना योजना रेखा ना उल्लंब रेखा ना आनुभूमिक रेखा कौन हम पे मन रख कौन जे से रेखा को कौन कहुए योजना रेखा कौ रेखा योजना रेखा निम्नलिखित केउ कारण पाई स्वल्पकालीन परिव्यय रेखा यू आकार विशिष्ट होते पुणी हाथ रिकल कर दूची निम्नलिखित केउ कारण पाई स्वल्पकालीन परिव्यय रेखा यू आकार विशिष्ट होता है उपादान मानकर अविभाजित ना आभ्यंतरण सुलभ ना उभय 1 व 2 ना उपरोक्त समस्त कौन हम पे मन रख उभय 1 व 2 माने कौन उपादान मानकर अविभाज्यता और आभ्यंतरण सुलभ जोटा ऑप्शन 3 हम आंसर तापर आसला कौन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि उत्पादन संस्थार हाराहारी परिव्यय रेखा निम्नगामी हेबार कारण कौन उत्पादन संस्थार हाराहारी परिव्यय रेखा निम्नगामी हेबार कारण कौन श्रम नियुक्ति सुलभता बजार जनित सुलभता परिचालनागत सुलभता उपरोक्त समस्त कौन हम पे मन रख उपरोक्त समस्त आंसर श्रम नियुक्ति सुलभता हेबा आका बजार जनित सुलभता हेबा आका परिचालनागत सुलभता हेब दीर्घकाल हाराहारी परिव्यय वृद्धि हेबार कारण निम्नलिखित मध्य केउटी दीर्घकाल हाराहारी परिव्यय वृद्धि हेबार कारण निम्नलिखित मध्य केउटी परिचालनागत त्रुटि संयोगर अभाव अतिरिक्त जनसमाज उपरोक्त समस्त कौन हम पे कौन हम मन रखी पे जोटा 9 नंबर आंसर हम परिचालनागत त्रुटि कौन हम परिचालनागत त्रुटि तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि हम देखिए देख निम्नलिखित मध्य केउटी सामाजिक परिव्ययर उदाहरण निम्नलिखित मध्य केउटी सामाजिक परिव्ययर उदाहरण विषाक्त बाष्प ना विषाक्त बाष्प ना चिमिनीर धुआं ना शिल्पर निर्गत पाउंश ना उपरोक्त समस्त कौन हम पे आंसर मन रख पे 10 नंबर पे मन रख जे आंसर हम कौन पे उपरोक्त समस्त आंसर कौन हम उपरोक्त समस्त गोटे फार्मर निजस्व आयतन उत्पादन क्षमता वृद्धि हेले
जो आभ्यंतरण सुलभता मिले सेगुड़िक है डैश गोटे फार्मर निजस्व आयतन और उत्पादन क्षमता वृद्धि हेले जो आभ्यंतरण सुलभता मिले सेगुड़िक डैश कौन हम प्राविधिक सुलभता ना विभाजन जनित सुलभता ना विपणन सुलभता ना उपरोक्त समस्त कौन हम पे विभाजन जनित सुलभता कौन हम विभाजन जनित सुलभता तापर आस नेक्स्ट क्वेश्चन देख दीर्घकालीन उत्पादन परिव्यय ह्रास सहायता करुवा उपादान गुड़िक है कौन कहले दीर्घकालीन उत्पादन परिव्यय ह्रास सहायता करुवा उपादान गुड़िक है डैश अत्याधुनिक प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग ना सुदक्ष उत्पादन कौशल प्रयोग ना सजंत्र बा जंत्रपातिर प्रयोग ना उपरोक्त समस्त कौन पे मन रख उपरोक्त समस्त आंसर तापर आसला कौन 10 एकक उत्पादन सॉरी 100 एकक उत्पादन करिवार मोट परिव्यय थिला केते पिले मोट परिव्यय थिला केते 5000 टंका 5000 टंकार एक अतिरिक्त एकक अर्थात 101 उत्पादन करिवार मोट परिव्यय केतेरा 520 तेज सीमांत परिव्यय केते पे मन रखिए पे 20 हम ना 10 हम ना 50 हम ना 30 हम कौन हम पे कौन हम आंसर मन रखिए पे 20 टंका मान कौन कर जे 500 को 5000 को 5000 अच्छी 5000 अच्छी केते माइनस कर 5020 रु 5000 सॉरी 520 रु सॉरी पे कौन दे टिके रुह कि आंसर हम 20 पे देख सी कौन कही कौन कर जे यहाँ पे भूल अच्छी 500 हम 520 रु 500 माइनस कर आसो 20 आंसर हम सीमांत हम कौन 20 तापर आसला कौन निम्नोक्त मध्य क्योंटी स्थिर परिव्यय उदाहरण निम्नोक्त मध्य क्योंटी स्थिर परिव्यय उदाहरण जंत्रपाति खर्च ना स्थायी कर्मचारी के देय ना विद्युत खर्च ना उपरोक्त समस्त कौन पे स्थायी कर्मचारी कौन पे कौन हम आंसर स्थायी कर्मचारी कौन हम जंत्रपाति खर्च से रहा आउ कौन अच्छी स्थायी कर्मचारी विद्युत खर्च उपरोक्त समस्त पे आंसर जोटा उपरोक्त समस्त आंसर पे है निम्नोक्त मध्य क्योंटी परिवर्ती परिव्यय उदाहरण निम्नोक्त मध्य क्योंटी परिवर्ती परिव्यय उदाहरण श्रमिकों के मजूरी ना कंचामाल दर ना अवक्षय जनित पावना ना उपरोक्त समस्त कौन पे उपरोक्त समस्त आंसर माने परिवर्ती परिव्यय कौन थिला श्रमिकों के मजूरी भी थिला एका कंचामाल दर भी थिला एका अवक्षय जनित मध्य पावना थिला एका उपरोक्त समस्त आंसर जो परिव्ययर उत्पादन परिवर्तन सहित परिवर्तन हुए आउे कहीदे जो परिव्ययर उत्पादन परिवर्तन सहित परिवर्तन हुए ताको कौन कहुए जो परिव्यय उत्पादन परिवर्तन सहित परिवर्तन हुए ता कौन कह देखा स्थिर परिव्यय ना परिवर्ती परिव्यय ना अतिरिक्त परिव्यय ना निरपेक्ष परिव्यय कौन हम पे मन रखिए कौन परिवर्ती परिव्यय को परिव्यय परिवर्ती परिव्यय तापर आसला कौन निम्नलिखित मध्य क्योंटी मुद्रागत परिव्यय उदाहरण निम्नलिखित मध्य क्योंटी मुद्रागत परिव्यय उदाहरण कौन अच्छी पे जे शुद्ध अवक्षय पावना मजूरी उपरोक्त समस्त पे आंसर शुद्ध देले कौन कर मुद्रागत परिप्रकाश होगा अवक्षय पावना देले मुद्रागत परिप्रकाश होगा मजूरी देले मुद्रागत परिप्रकाश होगा कौन हम कौन उपरोक्त समस्त निम्नलिखित मध्य क्योंटी वास्तव परिव्यय उदाहरण देखे पे निम्नलिखित मध्य क्योंटी वास्तव परिव्यय उदाहरण श्रमिकर शारीरिक क्लेश जंत्रणा संचय करी उपभोग विरत रहिबा त्याग उपरोक्त समस्त कौन हम पे आंसर हम उपरोक्त समस्त कहीं पे जे ये कौन कही वास्तव परिव्यय मान कौन पे आम जो कम करवा कम कलापर आम जो कष्ट मिल जो जंत्रणा मिल जो त्याग करने को पड़ा आमको ताको कौन कह जे वास्तव परिव्यय हेले सब जगह त्याग भी अच्छी जंत्रणा भी अच्छी शारीरिक कष्ट भी अच्छी ना से उपरोक्त समस्त आंसर तापर देख नेक्स्ट वास्तव परिव्यय अर्थ कौन वास्तव परिव्यय अर्थ कौन श्रमिकों पावना ना होइतिबा खर्चर परिणाम ना भोग
ଭୋଗ ହୋଇଥିବା କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଆନ୍ସର ହେବ ଭୋଗ ହୋଇଥିବା କଷ୍ଟ ଓ ଅସୁବିଧା। ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିବା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଆମର କଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଗଲା ବାସ୍ତବ ପରିବେୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ କେଉଁ ପରିବେୟ ରେଖା ଆନୁଭୂମିକ ଅଟେ କେଉଁ ପରିବେୟ ରେଖା ଆନୁଭୂମିକ ଅଟେ ସ୍ଥିର ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ସୀମାନ୍ତ ନା ହାରାହାରି କ'ଣ ହେବ ପିଲି କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବା ପିଲି ସ୍ଥିର କ'ଣ ସ୍ଥିର। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର 20 ଏକକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲେ ମୋଟ ପରିବେୟ କେତେ ହେଲା ପିଲି 100। 11 ଏକକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଲେ ମୋଟ ପରିବେୟ 200 ତେବେ ସୀମାନ୍ତ ପରିବେୟ କେତେ ପିଲେ କ'ଣ କରିବ 200କୁ 100 ମାଇନସ୍ କରିବ ସୀମାନ୍ତ ମାନେ ତ ମାଇନସ୍ କରିଦେବ 200ରୁ କେତେ 100 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ ଆନ୍ସର 100 ଅପସନ୍ 1 ହେବ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ସୀମାନ୍ତ ପରିବେୟ ଯଦି ପଚାରିଦେଲା ତବେ ମାଇନସ୍ ହିଁ କରିବ ହେଲା ହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ 100। କାହାକୁ ପ୍ରଧାନ ପରିବେୟ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି କାହାକୁ ପ୍ରଧାନ ପରିବେୟ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବେୟ ନା ମୋଟ ପରିବେୟ ନା ହିସାବଗତ ପରିବେୟ ନା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେୟ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବେୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ପରିବେୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଧାନ ପରିବେୟ ପ୍ରଧାନ ପରିବେୟ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାରାହାରି ପରିବେୟ ହ୍ରାସ ପାଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାରାହାରି ପରିବେୟ ହ୍ରାସ ପାଏ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ନା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ନା କାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହିଲେ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ହାରାହାରି ପରିବେୟ ହ୍ରାସ ପାଏ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ କ'ଣ 2ଟା ହେବ ଆନ୍ସର। ବିକଳ୍ପ ପରିବେୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ପରିବେୟ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ବିକଳ୍ପର କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟୟ ବାଦ ଦିଆଯାଉଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିୟୋଜନର ଆୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପର ପରିବେୟ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କ'ଣ ହେବ ପିଲା ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପର ପରିବେୟ ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ 3 ହେବ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ଥିର ପରିବେୟର ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ଥିର ପରିବେୟର ଉଦାହରଣ ଅଧିଶେଷ ବୀମା ଦେୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣର ସୁଧ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କୌଣସି ଯେ କାରଖାନା ବା କୌଣସି ଘର ପାଇଁ ଗୃହ ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିଶେଷ ଦେବା ବୀମା ଦେୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣର ସୁଧ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ମାନେ ସ୍ଥିର ପରିବେୟ ନାହିଁ ସ୍ଥିର ଆକାରରେ ଅଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେୟର ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେୟର ଉଦାହରଣ କଞ୍ଚାମାଲ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ବାବଦ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଜୁରୀ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଉଭୟ 1 ଓ 2 କ'ଣ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ଉଭୟ 1 ଓ 2 ସରି 1 ଓ 2 ନା 1 ଓ 3 କୋଉଟା ହେବ ଦେଖ କଞ୍ଚାମାଲ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ହେବ ଆନ୍ସର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଉଭୟ 1 ଓ 3 ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ TRN ମାଇନସ୍ TRN ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ କ'ଣ ପିଲେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବ୍ୟୟ ନା ହାରାହାରି ପରିବେୟ ନା ବିକଳ୍ପ ପରିବେୟ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବ୍ୟୟ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବ୍ୟୟ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ସୀମାନ୍ତ ବ୍ୟୟ କେଉଁ ବ୍ୟୟ ସୀମାନ୍ତ ବ୍ୟୟ। ସ୍ଥିର ପରିବେୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥିର ପରିବେୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥିର ପରିବେୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେୟ ନା ମୌଳିକ ପରିବେୟ ନା ମୌଦ୍ରିକ ପରିବେୟ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କ'ଣ ପିଲେ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେୟ କ'ଣ କହିଲି ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ଥିର ସାଧନର ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ଥିର ସାଧନର ଉଦାହରଣ ଶ୍ରମ ପୁଞ୍ଜି ଭୂମି ଉଭୟ 2 ଓ 3 କ'ଣ ହେବ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବ ଉଭୟ 2 ଓ 3 କ'ଣ ହେବ ଉଭୟ 2 ଓ 3 ହେବ କ'ଣ ପିଲେ ଯେ ସ୍ଥିର ସାଧନର ଉଦାହରଣ ମାନେ କ'ଣ ପୁଞ୍ଜି ବି ହେବ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେୟର ଉଦାହରଣ ଶ୍ରମ କଞ୍ଚାମାଲ ଉଭୟ 1 ଓ 2 କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଯେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଯେ ଉଭୟ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ 30 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଉଭୟ
कोड़ा हम पे तुमको कोड़ा लगुच उभय कौन हम 3 है उभय कौन लगुच तुमको जोटा अच्छी कौन जे ऑप्शन 3 रो आंसर हम कौन उभय 2 2 हम पे एक्चुअली उभय 2 हेनी 1 और 2 हम कौन हम 1 और 2 हम कोड़ा कोड़ा पे मन रख कोड़ा जोटा कि अच्छी कौन जे निम्नोक्त मध्य आउ थे क्वेश्चन पचार देख पे मत डाउट लगुच निम्नोक्त मध्य केउंटी परिवर्ती परिवार उदाहरण श्रम ना कंचमाल ना उभय 1 और 2 ना कौन सी नुहे पहले आंसर हम कौन उभय 1 और 2 हम आंसर कौन हम 1 और 2 हम आंसर 30 नंबर है श्रम भी हम कंचमाल हम निम्नोक्त मध्य केउंटी सुव्यक्त बा प्रकाशित परिवार उदाहरण निम्नलिखित मध्य केउंटी सुव्यक्त बा प्रकाशित परिवार उदाहरण अधिशेष ना कंचमाल दाम ना श्रमिक मजूरी ना उपरोक्त समस्त कौन हम पे मन रख कौन उपरोक्त समस्त आंसर निम्नलिखित मध्य केउंटी प्रच्छन्न परिवार उदाहरण निम्नलिखित मध्य केउंटी प्रच्छन्न परिवार उदाहरण उद्योक्ता निजस्व श्रमर पारिश्रमिक ना निजस्व पुंजीर सुध ना निजस्व सांगठनिक कार्य पारिश्रमिक ना उपरोक्त समस्त कौन हम पे मन रखिए उपरोक्त समस्त आंसर पहले प्रच्छन्न परिव्यय कहले लोकायत परिव्यय कहुए मन रखिए है तर आसला कौन श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया श्रमदान करी श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया श्रमदान करी जो शारीरिक और मानसिक जंत्रणा पाई था कौन कहुए वास्तव परिव्यय ना मुद्रागत परिव्यय ना सामाजिक परिव्यय ना उपरोक्त समस्त कौन हम पहले मन रख वास्तव परिव्यय वास्तव निम्नोक्त मध्य केउंटी मुद्रागत परिव्यय उदाहरण निम्नोक्त मध्य केउंटी मुद्रागत परिव्ययर उदाहरण कौन हम अधिशेष ना शुद्ध ना मजूरी ना उपरोक्त समस्त पहले कौन हम उपरोक्त समस्त हम आंसर जोटा कौन क्वेश्चन रिपीट कर क्वेश्चन रिपीट कर चांस मार दियो है कौन अवक्षय जनित पावना क्यों परिवार उदाहरण अवक्षय जनित पावना क्यों परिवार उदाहरण स्थिर परिवार ना परिवर्ती परिवार ना सीमांत परिवार ना उपरोक्त समस्त कौन हम पे आंसर मन रख परिवर्ती परिवर्ती परिवार तापर आसला कौन स्थायी कर्मचारी मानकर पावना और विद्युत बिल क्यों परिवार उदाहरण स्थायी कर्मचारी मानकर पावना और विद्युत बिल क्यों परिवार उदाहरण स्थिर ना परवर्ती ना मोट ना उपरोक्त समस्त कौन हम पे मन रख कौन जे कौन हम स्थिर परिवार जदि स्थायी कर्मचारी मैंने कौन होगा स्थिर आकार रही ना जो मैंने गोटे जगह कन्स्टाट भाव रहा स्थिर परिव्यय कौन हम स्थिर परिव्यय तापर आसला गोटे उत्पादन संस्थार मोट स्थिर परिव्यय रेखार पतन केमिति होइथे गोटे उत्पादन संस्थार मोट स्थिर परिव्यय रेखार पतन केमिति आनुभूमिक ना उल्लंब ना निम्नगामी ना ऊर्ध्वगामी कौन हम पे मन रख आनुभूमिक कौन हम आनुभूमिक हम आंसर नेक्स्ट कौन अच्छे देखा टीसी माइनस टीएफसी इज इक्वल टू कौन हम पे टीसी माइनस टीएफसी इज इक्वल टू कौन हम एमसी हम ना मार्जिनाल कॉस्ट हम ना हाराहारी कॉस्ट हम ना टोटाल कौन पे टोटाल परिवर्तनीय माने टोटाल वेरिएबल कॉस्ट जहाँ कौन कहुए जे मोट परिवर्ती परिव्यय कोड़ा पे ना उपरोक्त समस्त कौन हम आंसर पे मन रख कौन टीवीसी कौन हम टीवीसी अर्थात कौन मोट परिवर्ती परिव्यय आंसर यहाँ है डाल्टा टीसी डाल्टा क्यू अर्थात मोट परिव्यय परिवर्तन उत्पादन परिमाण परिवर्तन कौन हम पे डैश सीमांत परिव्यय ना हाराहारी परिव्यय ना विकल्प परिव्यय ना उपरोक्त समस्त कौन हम पे सीमांत परिव्यय कौन हम सीमांत परिव्यय आंसर तो नेक्स्ट कौन देखिए देख मनकर 100 एकक उत्पादन करने मोट परिव्यय थिला 500 टंका 100 एकक उत्पादन करने मोट परिव्यय थिला केते 500 एक अतिरिक्त एकक अर्थात 101तम एकक उत्पादन करने मोट परिव्यय 510 को वृद्धि पाइला सीमांत परिव्यय केते पे 510 को देख पे देख 101 थिला केते थिला 100 थिला केते पे 100 थिला केते 500 थिला 500 जिते बड़े कौन है पे
जे 11 ହେଇଗଲା କେତେ ହେଲା 510 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ 10 ଆସିବ ନା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ 10 ସୀମାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଲା ମାନେ ମାଇନସ୍ ହେବ 10 ମାଇନସ୍ 10 ନାଇଁ କ'ଣ 10 ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ କରିବ ହେଲା 10 ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ କରିବ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରେଖା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଗତି କରିଥାଏ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରେଖା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ଗତି କରିଥାଏ ହାରାହାରି ସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ରେଖା ନା ହାରାହାରି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶ ରେଖା ନା ମୋଟ ପରିବେଶ ରେଖା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲି କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବ ପିଲି ହାରାହାରି ସ୍ଥିର ପରିବେଶ ରେଖା ହାରାହାରି କ'ଣ ସ୍ଥିର ପରିବେଶ ରେଖା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରେଖା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥାଏ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରର ୟୁ ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଥାଏ ହାରାହାରି ସ୍ଥିର ପରିବେଶ ନା ହାରାହାରି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶ ରେଖା ନା ହାରାହାରି ପରିବେଶ ରେଖା ନା ଉଭୟ 1 ଓ ନା ଉଭୟ 2 ଓ 3 କ'ଣ ହେବ ପିଲି କ'ଣ ପିଲି ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଯେ ଆନ୍ସର ହେବ ଏଠି ପିଲି ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଉଭୟ 2 ଓ 3 ଉଭୟ 2 ଓ 3 ମାନେ କ'ଣ ହେବ ହାରାହାରି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବେଶ ରେଖା ମଧ୍ୟ ହେବ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ରେଖା ମଧ୍ୟ ହେବ ଉଭୟ 2 ଓ 3 ହେବ ଆନ୍ସର ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସୀମାନ୍ତ ପରିବେଶ ହାରାହାରି ପରିବେଶର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହେଲେ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ଡ୍ୟାସ୍ ସୀମାନ୍ତ ପରିବେଶ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହେଲେ ହାରାହାରି ପରିବେଶ କ'ଣ ହେବ କହିଛି ଦେଖ ହାତରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି ସୀମାନ୍ତ ପରିବେଶ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହେଲେ ହାରାହାରି ପରିବେଶ କ'ଣ ହେବ ହ୍ରାସ ପାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନା ସ୍ଥିର ରହେ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଯେ ହ୍ରାସ ପାଏ କ'ଣ ହେବ ହ୍ରାସ ପାଏ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବ ସୀମାନ୍ତ ପରିବେଶ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ ହାରାହାରି ପରିବେଶ କ'ଣ ହେବ ସୀମାନ୍ତ ପରିବେଶ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ସହିତ ସମାନ ହେଲେ ହାରାହାରି ପରିବେଶ କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥିର ରହେ ନା ହ୍ରାସ ପାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ଥିର ରହେ କ'ଣ ରହିବ ସ୍ଥିର ରହେ ସୀମାନ୍ତ ପରିବେଶ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ ସମାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସୀମାନ୍ତ ପରିବେଶ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ହାରାହାରି ପରିବେଶ କ'ଣ ହୁଏ ସ୍ଥିର ରହିବ ନା ହ୍ରାସ ପାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅଧିକ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସମାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସ୍ଥିର ରହିବ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ରେଖାର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଲଭତା ପରିଚାଳନାଗତ ସୁବିଧା ବଜାର ଜନିତ ସୁଲଭତା କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ ବଜାର ଜନିତ ସୁଲଭତା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ'ଣ ପିଲେ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର ମାନେ ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଲଭତା ପରିଚାଳନାଗତ ସୁବିଧା ବଜାର ଜନିତ ସୁଲଭତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ରେଖାର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ୟୁ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବେଶ ରେଖା ସର୍ବନିମ୍ନ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବେଶ ରେଖା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ଫାର୍ମ ନିଜର ଆୟତନର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସାରଣ କରିଥାଏ ନିଜର ସଂଯୋତ୍ର କ୍ଷମତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ଉଭୟ 1 ଓ 2 କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କ'ଣ ପିଲେ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଯେ ଉଭୟ 1 ଓ 2 ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଫାର୍ମ ନିଜର ଆୟତନର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସାରଣ କରିଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ 1 ଓ 2 ଏবার ଆସିଲା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବେଶ ରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବେଶ ରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆବୃତ ରେଖା ନା ଯୋଜନା ରେଖା ନା ଉଭୟ 1 ଓ 2 ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବ ପିଲି ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉଭୟ 1 ଓ 2 ମାନେ ଆବୃତ ରେଖା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଯୋଜନା ରେଖା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ କାହାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବେଶ ରେଖାକୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ରେଖା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ରେଖା ଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ପିଲି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ରେଖା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ହାରାହାରି ପରିବେଶ ରେଖା ଠାରୁ ଅଧିକ ଚଟକା ନା ଆନୁଭୂମିକ ନା ଉଲ୍ଲମ୍ବ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଯେ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲେ ଚଟକା କ'ଣ ହେବ ଚଟକା ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବେଶ ରେଖା କ'ଣ ଏଲ୍ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିବେଶ ରେଖା ଏଲ୍ ଆକୃତି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ସୁଲଭତା ନା
ପ୍ରାବଧିକ ସୁଲଭତା ନା ବିପତ୍ତନ ସୁଲଭତା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। କେଉଁ ପରିବୟ ରେଖା କେତେକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପରିବୟ ରେଖା ନିମ୍ନଗାମୀ କିମ୍ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ? ପୁଣି ଏଥର ରିକାଲ କରୁଛି। କେଉଁ ପରିବୟ ରେଖା କେତେକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପରିବୟ ରେଖାର ନିମ୍ନଗାମୀ କିମ୍ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ? ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି ପରିବୟ ରେଖା, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୀମାନ୍ତ ପରିବୟ ରେଖା, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ସୀମାନ୍ତ ପରିବୟ ରେଖା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ଆନ୍ସର ପିଲି? ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି ପରିବୟ ରେଖା। ଅପସନ୍ କ'ଣ? 1 ହେବ ଆନ୍ସର। ଉତ୍ପାଦନର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୋଟ ପରିବୟ ନା ସୀମାନ୍ତ ପରିବୟ ନା ହାରାହାରି ପରିବୟ ନା ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? କ'ଣ ହେବ? ମୋଟ ପରିବୟ। ସମସ୍ତ ଯଦି ଦେଇଦେଲା ମାନେ ତ ମୋଟ ପରିବୟ। ଉତ୍ପାଦନର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଉତ୍ପାଦନର ଏକକ ପିଛା ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ମୋଟ ପରିବୟ ନା ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ନା ହାରାହାରି ପରିବୟ ନା ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ? ହାରାହାରି ପରିବୟ ହେଲା। କ'ଣ ହେବ? ହାରାହାରି ପରିବୟ ହେବ ଆନ୍ସର। 53 ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସୀମାନ୍ତ ପରିବୟ ନା ଅତିରିକ୍ତ ମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ତ ମାନେ ଏକକ ପିଛା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହାରାହାରି। ସମସ୍ତ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ମୋଟ ପରିବୟ। ଅତିରିକ୍ତ ମାନେ ଜାଣିଦେବ କ'ଣ ଯେ ସୀମାନ୍ତ। ବୁଝିଲା ନା? ଅତିରିକ୍ତ ଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ସୀମାନ୍ତ ପରିବୟ। ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? 55 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। 55 କ'ଣ ଦେଇଛି? କହିଲେ 55 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖା ହେଇନି, ଟିକେ ରୁହ। 55 ଲେଖା ହେଇନି କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟିକେ। 55 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେବ? ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବା କ'ଣ ହେବ ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ? ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ? ସୁଯୋଗ ପରିବୟ ନା ବିକଳ୍ପ ପରିବୟ ନା ସ୍ଥିର ପରିବୟ ନା ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ବିକଳ୍ପ ପରିବୟ। କ'ଣ ହେବ? ବିକଳ୍ପ ପରିବୟ ହେବ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆସିଲା 56 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଉତ୍ପାଦନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କେଉଁ ପରିବୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଉତ୍ପାଦନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କେଉଁ ପରିବୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ସ୍ଥିର ପରିବୟ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବୟ ନା ମୋଟ ପରିବୟ ନା ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବୟ। କ'ଣ ହେବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କେଉଁ ପରିବୟ ଉତ୍ପାଦନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ପରିବୟ ଉତ୍ପାଦନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ? ସ୍ଥିର ପରିବୟ ନା ହାରାହାରି ପରିବୟ ନା ସୀମାନ୍ତ ପରିବୟ ନା ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? କ'ଣ ହେବେ? ମନେ ରଖିବ ସ୍ଥିର ପରିବୟ। କ'ଣ ହେବ? ସ୍ଥିର ପରିବୟ। ସ୍ଥିର ପରିବୟର ଉଦାହରଣ ସୁଧ, ମଜୁରୀ, କଞ୍ଚାମାଲର ଦର ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? କ'ଣ ହେବ? ସୁଧ। କ'ଣ ହେବ? ସୁଧ। କ'ଣ ହେବ? ସୁଧ ହେବ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବୟର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ସୁଧ ନା ଅଧିଶେଷ ନା ମଜୁରୀ ନା ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମଜୁରୀ। କ'ଣ ହେବ? ମଜୁରୀ ହେବ ଆନ୍ସର। ତା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ହିସାବଭୁକ୍ତ ପରିବୟର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ହିସାବଭୁକ୍ତ ପରିବୟର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ମଜୁରୀ ନା ସୁଧ ନା ଅଧିଶେଷ ନା ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ହିସାବଭୁକ୍ତ ପରିବୟର ଉଦାହରଣ ହେବ ସମସ୍ତଟି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବୟ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବୟ? ମଜୁରୀ, ସୁଧ, ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶ୍ରମର ମଜୁରୀ ନା ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବୟର ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛି ନା ନାହିଁ? ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶ୍ରମର ମଜୁରୀ ନା ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ନିଜସ୍ୱ ଶ୍ରମର ମଜୁରୀ ହେବ କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ମୌଦ୍ରିକ ପରିବୟର ଉଦାହରଣ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ମୌଦ୍ରିକ ପରିବୟର ଉଦାହରଣ? ମଜୁରୀ, ସୁଧ, ଅଧିଶେଷ ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତଟି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ବାସ୍ତବ ପରିବୟର ଉଦାହରଣ? ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଷ୍ଟ, ମଜୁରୀ, ସୁଧ ସମସ୍ତଟି? କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରମିକଙ୍କର କଷ୍ଟ। ଶ୍ରମିକଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେବ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯଦି 10ଟି ଚେୟାର ମୋଟ ପରିବୟ କେତେ? 5000। 11ଟି ଚେୟାରର ମୋଟ ବ୍ୟୟ କେତେ? 5500। ତେବେ ସୀମାନ୍ତ ପରିବୟ? ସୀମାନ୍ତ ଦେଲା ମାନେ ଜାଣିଦେବା କଥା
5500 5000 माइनस कले केते हे 500 आंसर कौन हम ऑप्शन 1 मन रखिबो हला जदि 15टी चेयर मोट व्यय केते हला 15000 टंका केते हला 15000 टंका तेबे हाराहारी परिबे केते 15टी को आ 15000 कौन करा डिवाइड करा भाग करा माने याको हरण करिवे कौन करिवो हरण करिवे केते हो पेली कौन हम 15 के 15 केते हला पेली 15 केते हला 1000 टंका आभरण पेली 1000 आभरण नाही एठी कौन करिवो 15000 बाई केते 1500 15 टंका 15टा चेयर ना सॉरी 15टा चेयर हेले कौन करिवो हरण कले कौन 15 के 15 केते हला 1000 हला नाही आंसर कौन ऑप्शन 1 मन रखियो स्वल्पकालीन हाराहारी परिव्ययर रेखा र आकार किपरि स्वल्पकालीन हाराहारी परिव्ययर रेखार आकार किपरि यू आकार ना V आकार ना S आकार ना L आकार कौन होपली यू आकार स्वल्पकालीन हाराहारी परिव्यय रेखार आकार किपरि यू आकार धारण करते दीर्घकालीन हाराहारी परिव्यय रेखार अन्य नाम कौन दीर्घकालीन हाराहारी परिव्यय रेखार अन्य नाम कौन योजना रेखा ना सीमांत परिव्यय रेखा ना मोट परिव्यय रेखा ना समस्तटी कौन हम पे कौन हम आंसर मन रखिए पे आंसर हम पे योजना रेखा को रेखा योजना रेखा माने दीर्घकालीन हाराहारी परिव्यय रेखार अन्य नाम कौन कहले योजना रेखा तापर से नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कौन देते देख केउ परिव्यय रेखा आयतकार अति पराबलय विशिष्ट केउ परिव्यय रेखा आयतकार अति पराबलय विशिष्ट हाराहारी स्थिर परिव्यय रेखा ना हाराहारी परिवर्तन परिव्यय ना मोट परिव्यय रेखा ना समस्तटी कौन हम पे कौन हम हाराहारी स्थिर परिव्यय रेखा हाराहारी कौन हम स्थिर परिव्यय रेखा तापर कौन अच्छे देखा मोट स्थिर परिव्यय रेखार पतन मोट स्थिर परिव्यय रेखार पतन किपरि संपूर्ण स्थितिस्थापक ना आनुभूमिक सरल रेखा ना उभय 1 व 2 ना कौन सी नुहे कौन हम पे मन रखे उभय 1 व 2 तापर आसला कौन उत्पादन बंद रहिले मोट परिवर्तन परिव्यय कौन हम उत्पादन बंद रहिले मोट परिवर्तन परिव्यय कौन हम शून्य हम ना धनात्मक हम ना ऋणात्मक ना समस्तटी हम कौन हम पे कौन हम पे उत्पादन जब बंद होगा परिवर्तन मोट परिवर्तन परिव्यय कौन हम शून्य रही ना धनात्मक ना ऋणात्मक ना समस्तटी हम कौन पे शून्य हो कौन हो शून्य हो उत्पादन बंद रहिले मोट स्थिर परिव्यय कौन हो धनात्मक ना ऋणात्मक ना शून्य ना समस्तटी कौन हम धनात्मक तापर आसला कौन मोट स्थिर परिव्यय युक्त मोट परिवर्तन परिव्यय इजिकल टू कौन हम मोट स्थिर परिव्यय और मोट परिवर्तन परिव्यय मिसी कौन पे मोट परिव्यय ना हाराहारी परिव्यय ना हाराहारी परिव्यय हम ना समस्तटी कौन हम पे कौन हम आंसर मोट परिव्यय मोट स्थिर परिव्यय और मोट परिवर्तन परिव्यय समष्टि कौन गठन मोट परिव्यय तापर आसला कौन मोट परिव्यय पे सीटा मौद्रिक परिव्ययर अन्य नाम कौन मौद्रिक परिव्ययर अन्य नाम कौन नामक मात्र परिव्यय ना स्थिर परिव्यय ना मोट परिव्यय ना समस्तटी कौन हम नामक मात्र परिव्यय को परिव्यय नामक मात्र परिव्यय